Okuku sekwe funche madimegwa mosi are. Abusia Yetia obibia anopei ene yekwasiada special. Ene yekwasiada. Okuku sekwe me ba life atemu fanteme. Erade adoma me kai mo se anwumre. Ye nyina yekohiem Freedom Fighters cream ni nyina. Yekohiem ewo good morning. Did Modi. Erade adoma anwumre Freedom Fighters cream ni nyina. Yekohiem ewo ye nua bema. Ha mami ngega ba. The Blosco to the asam. Adi asam. Blosco to the asam. We nya fire bia ha me tro fire bia. Na sada me na me program as me comment fire don't get some respond fire oh ya dai. Baby gege. Adi asam wa. Eni ano petitu twi. What do apaka abesi eto de funche movement ase. Edi na abedie mami ngege. Cow Johnny free. Cow the Blosco to one. Yera. Enyumre erade ya adomo a ye nyina ye kwakohiem ewo Freeman show so ye Freedom Fighters cream ni nyina ye kohia na me kono nsem bi ba komienu bi because I'm talking about ye ni ankasa ye papa papa bempa ne sofu kuma sofu bachi o se banchi. Yes, I love this man. Me doni bebre wa makomem. Na me hu se bogela kwase ampani ya woni nkaye. Jimi fuo twafuo ya. Wasi anifrafuo nyina yi edi ano kwan. Enne se obi kura kwa ya do ya ma wo bia. According to Bogelia's videos be circulate wone papa. Yani yankasa ya papa ya na me refi papa idini. Papa ya nensan kapo bebirebe yi. Ono kura mi betwa video de defende no. Muntrongu ase mame. Ye papa muntrongu ase. Anu de mini de zunya tra me hu. Mude din mude sa papa na me ka na sem me kasa. Bogelia ni papa yi. Emua papa yi bua papa yi. Emua papa yi bua Bogelia. Na mo hwe ba bia Bogelia de papa yi kosi ye. Ensema wakagu papa yi so. Bogelia yi woni freni ansabi. Adwom bone so no te se Bogelia mi hu bida. Enti atiefo. Sa Bogelia we no wonye nipa. Yesi kofiri kwa mu ni nua ne tema mu hu no. Mo hwe aman krado yi enkofo an by this time yi wodi wo mo beba ne show so biti se manase kwase ya wono na no da ne kokusu ya ene manase me ka sama kire na da na me twa de funche me frɛ wa no wabu asom nua na sama me mabeto manum tu a mabeka no ntenta kasie yi so tituna ababa wa na bena wi na wodi wasem fole no asem yi so se ye na bena wo ne kan yo se nye na bena wo ne kan yo eye me na me dia asem ne baaye e dia na wodi afi na bena ho ka na me kan jiro obi wife obi s obi wife a wawari ase ne ka wa obi s enti se no na won tv da manase jajimie no se wa ma man krado se kire woduma se aman krado atimi aman krado enama tam didi a wo bedi aman krado a me be expose wo no wa fa kire akopa man krado achew ana man krado akache se ansa na wode wo ba na e be chew ne gese woni ne yeso anasa se because mentase because wo ama ayi manase wo ka kire me se social media so pa de nyansa ni bia no no betimi afra woni show so a wo beba amanase na de na me a waye bone ama mabetewoto na bi eto da funche metima paka kakra kapse ya to mensa fra wa amanase wo si wo mfi me na afede ya nua be ma benchi ya nua be ma wo sofo kase benchi
ana na mo to nyina te se ye papa bempa wodi ye papa bempa na momu ene de modi mo apaka akoya ne kom modi mo ba lo kwa agrada wo bra ha he agra na wodi enye nwanwa agrada enye nwanwa me hu ye nipa di boni odiboye ni ba ko de nka wo sakira enka abofo mpempem ene ye ne die enso agrada nko asakira wiase afa na nyina abutu na wutimi obi a wo na ase ese wasakira wutimi ba osi jataburuwa ai mi kohye mi buom ayagra enta so fo maami amowo Ghana die na mo ka kira agrada amoma agrada bu sofo maami fu adwuma e die asofo maami amowo agrada enti musumu nyame sumu wonu kwalidie ma agrada de mo ne ba loko se be kam o edifu maani asofo maami no mu bia mo nwuma so ani wo Ghana munka bibi nti agrada no wo se mo nwuma yenua be ma papa benchi bogelia ne tipenso obo mo wasamado ema kwasia we ya wasia hiafo anifrafo nyina yiedie ho kwan we emema na tension yenua be ma benchi be ma wosim kura na tesa amankrado anim amankrado na makrado na aka se maami ngege de wunya na tiri da fra me fon so ka tem se maami ngege na ma wo yi wo firi nkode mi dia wo se ha e fa na ayi amankrado ye adwuma ni wa ye adwuma we me se ayi se kire oduma se ye fam wo se de yen me wura fi na ayi ni dini enyo na be ka tem se maami ngege na kwa wo wasem a ye yi wadi firi ho eti maami ngege de me nyina ne so man me to no ho fiti ne suru nkosi ne fom nye ne ho adwuma man krado kobo se kra menya agrawan so anke nyina ye kwaboa kro no dwuma me yenya bibia dia me yenya pam sense bi enya nkapo bi agugu ye komo dia betena ha bedi maami ngega tem nso wo sa akwase me wo ho na maami ngega wo hwe ne so aga wadi gina ho na me begina ha bedi na atam kra se manum asem buya me fuo efisi wo ba besia wo no wo ba ntenta akase esu kura na sumu nkapo ne nsampatia oba hema credit na ya odia maami ngege ene credit ni na ya odia esikafu akuku damokora ba social media life wa maami ngege swag ya wade beba ne che ye die nyina ono nkone ne camera wo yusuo mi eto defu nche mabo ne kade na misia kade ya bia mi mu a me de abetena ha na ababom pa ma koti maami ngege atem kapre kora wa amfa amame na ye kwabwa kro no adwuma sade ye benya nkapogu ye kon ne ye nsa ehon so anu asa akoyi ma free move vete so de ba dia didi kwade ye ma hobi krado na adan na be ma so wani wo musa kabe hu ye oba dia wonu oba na ebo bi so agrada wa yare da wo sese e kura no wachima ye ne ho konnom ne nkwase ansa no boro ne ne ho a enyo na abesie mi eto de funche mi wa ha nka mi ye de mbe ye nkuru tudumen amankrado 20 minutes time eti social media ne wo ni jama no ne amane ne mane mo ne jase watia bali agrada atwemu no ede na etare ho a wo fie ede na pum agrada ntwani mu wa amankrado wa no bom a wudi agrada atwe amankrado ede na wo die media de wa wasibia kasa mu wani achinyi na mu amia kra me kase kuro wo kwatim krado ntese kuro ni kwatim na vidie na mu ani ache bede sa no amankrado pensuosie na fa pokra bi gum ne pedato bi na fa nchinu tum na fa gu kwatinim na de wa kwatina mu ani ache ye ya ne de anu ade ne krado ai eno betrant ntanka sie so krado me hu ani ache sam se be men ne kwatina no ekudam eya ma wo yira vini no wan fichire wo kwatena no wan fichire mu no wan hwese mu ayekokwa a wan fa de to nsu asiem wan fa de to nsu asiem wan tungu kwatini mu a fa kwatena bomba so tungu kwatini mu an fa kuma dada me yaso sese kwa be ko na ne kwatire na ha mu sere tio yedie ye ni yedi yirima na anti amankrado kwatikura de wa ha sese se na tie enu wa betena ntanka sie so ebe tu ma ya bo bra bi tete maami ngegatem
na mi oba beti a me na tin black ya bia mi mu se green o se yellow na gwa mama koto ma mi ngege ho afa me ho adi na ye hunu se de ye ni nya ya pa ye ho ati ni ye be pacha wo so a musem ntiase na muso kamera na mo ba na mo pempem makutia mo ntimi nwa akuro nanim emi ye nyina ye na ni social media ada na mo ba aya mo mmofunchedini etwe de funche no mo de atwa no kura na mo se atwa na boma ha mo ne so ntimi ntimi nka funche ne de mo betimi de ataato mo miem na mo motwe no na mo fa funche ne ntaachire ni wo ba ya santoa metoso mienu me fa me punch lance meram ada na wa jimisa ye nua be ma sofu ni mpo abanchi aman krad woni mu no abedi watemu bia ma me ba beti na temu bi sabi sanka wo sofu banchi ka wo me fie kura na me nua be ma no na machiri wachiri ba na me kura na nkanya so chia media so enam di naked be ba tra be kasa ma makoma nyina hehemie me nua be ma banchi na me sia man krad abusuafo timu hwa aman krad de ye entiama krad wo position woni fie ai mi atoda funche kura ya to me pa hwi kura me wo position wo me fie o asemu mayo minim position ya me bo but am krad who ni position enti na utimi be trant takasi etu be dimi wono because papa pani mu tisa o party enra ya interview ya kwa ya manase nyansa be ni wom interview ya kwa ya manase ena manase ena dia na woka ena fa he krati mu nyina madimi male mutie manase o aman krado mu nyina madimi ena bogale na kura makofa na be wura mu krado ye ntena nkwa yerem madimi adimi di woni ho nyina de bogale wo ye nipa mu kofa bogale audio se basa mu di be expose sofo benchi saman krado no wo be gina be di watam da du ameba be tini bi saman krado so be kuromi ya be teme de me akọ anaza so be kwa chini akohwe kwati amedi ni finhia diasa etwamuo wo be kwa kohwe sa akwati amedie akwabusabusa wo mo amye twametwa de amane na mo ne de wonche ho because ye won internet so ene papa bi be ka sa man krado do obi dress ne twa sende ne Ghana say won fa gwala gwan koto wo ba akoro ne nkuno aman krado ja titati nya ho ani wanyini wabodwu mu nyina afudwene hwede watimi yakasa ma wani achia yesika kakra agrada ade be mounti amina ma mi ngagani agrada antakwa stati ye nyina ni nyina ye begina mu bedi akotene na mi se be chama mi gagagu na mi se be chama mi ngagagu na ma ya overtake yakosawa sa man krado ne de wasi bi atraka agrada so ne de he wo quality kura wo ya wa adwene se obekwa kama agrada movement wa ye kan say aman krado won pene entokwa mo kuma agrada ni na man krado won pene ma agrada mfa mu nyina mo ma ne ho da biara da onu nko a wonu nko obema mu bibi kwa na odi si aman krado so na aman krado de amamo ene say na nyame amfa fie aman kan sambia sisi according to manase ba kufo ya me kan kire me say agrada ama ne me $600 ama kwesi man ayi so ye kan say aman krado so eti wo bebusa me samate ana se mente ya na me ka se mente ya na ka me da so twa ma me ngega sumu ma abra ma me ni wivo kura wode be se wonu aka na na se he nana se kura ma me di be ba be trent ntakasie yi so kura no funche metimi adi no finhia bebire nanka nyama na se na beboa me ma bi hunu wo aman krado usuni wo banya wo be se wo ka usuni wo ban kire me a nanka me de mi da so dimachi efa ya ma me ngegaburo skoto wa na watimi agusi kagale social media aduma ye wa hai aduma ma me ngega ye no social media so mi do me papa kwa akubie wa wawo se adum tv kura ntimi nya se aduma Adum TV kura ntimi nya sa adwuma no ye ka TV station akasie wa Ghana kura bo mo bia na obetena ya adwuma ma mi ngege ye kra betena ya ma mi ngege dia enti debro skoto one ye oba ya santo simprim we oba okuta cute mouth oba wani aba oba bogwoye
Oba krokro wa. Benyina che. Eno no wo so wo ntiase na funche me bia mo mra. Yani asra yi asase yi yan. Eti de beba internet ni so bia ne ye chiram. Eti double scotto one ye. Wabapa wudi niema papa bi mu akotene wantenta kasie yi so. Onko ni nkuku wada. Mami ngagai krada tene ya wodi ya wonu ya ba ma kense pepra. Ye mi nu ya ba ma kense pepra ma ye mistake fa me. Matisi yesi wawo ye. Wawo de kense pepra de junior. Nane meti yesi wakoto okwadua okura wakum no. Wo yire mfanya aduane na munni. Funche me wo ha na kama trabi na matribi afa mani ho. Ne ewi ane de abeti internet yi so. Mini ya ba ma kense pepre. Ya ma welcome what congratulations. Kensere. Congratulations what? Kensere pepra. Be ma ni onyamfo, be ma TikTok. Be ma wo chasta kura so se na twede funche de egu manim. Me de mema wo mugina so de mi po. Wo mo kwati sakura na so wo gina so a mepe. Because so wo guide wo na wo ba. Obi a hodi edu na chira so kai. Be ma de chire ba. Be ma TikTok kense pepra. Wani aba. Ye wo se egu wanu me na man kra do so wan tiase. Me se mo de mo nso mo camera na mo mera. Na social media mi ato da funche me kame ho a me se. But me adane social media. Wo ba life du me bedu. Yani media yo. Kai, obi ani ho no baga waya. Eja tuatua. Oni chance di. Tulu wa shege, wo ma mi chance di. Di oso wan tiase o me na medimi. Kense pepra wo. Mente kura enu ya na me kwa ma mi ngege old videos aja me de mani nka. Na me nenam kofo audio so ase. No obi ye the video na me na masia me de fire. Na me biase. Ena mi kwa ma mi ngaga video bi e wo kwa clarity si cancel. Congratulations. Ya das ya bi mra biam wo mema ne bagum. Ya daw. No na gra das wan tiase na wo mra ya biam kokobu emu ye tan no. Ni chazdi. Dulu wa shege. Na wo man krado wo sa wutu akodi di sofo ba chi atem. Sofo ba chi e. Etada funche me sime de mapaka na be siwa so le dana no udada. Na wala nkasa sofo ba chi ni si wutu kra wo de be sakura wo man krado wo betimi ata. Sofo ba chi ni blessless kra wo de beto ne sakura no wo man krado wo betimi ata. Manase. Ni Manase de awrade nyankopon. Na ho na mama na se potiska vesa. Eye wo na mama na se potiska vesa. Ai, emoyo, atiafo. Obapa ya santo de funcha metoso mienu ma santeman. Ye chiri nkwasi asem, ye chiri nsamfo. Ma yi yakodi echi. Ma memfa ma yi mra. Yes. Amangrado video bi amakohwe na hiti mi anope ya. Eti kwa me makie. Funche mi frawo na adai. Na wo be na pimpim makutia. Nwa fa ahu adie. Abida din nso ye eche de funche. Na eche no kura na ntimi nka. Eche no na ntimi nka funche ni de obetimi aka. Kwa papa kwa me mark. Eche no na ntimi modin na ye funche ni de papa obetimi aka. Amu obi atiase. Na ba na betina tam na ba pimpem nkwati akwati ase ye hu wa hu ni so mo dia ba ya dia ni hu fi be wura me dia no no me dia black beauty o ma sada na ma jibi boom nufo no so dia suma wudi agoro me de ba ko betiwa ni so ma wutiri matan anantuwa ni so ya obi akira ni so akakra sisim kwa me maake mi ato funche na ba pimpem nkwasi akwati no o be ma so camera na bomi dini se tada funche o hura possible na nyame kwa me market so na wo de ba ne ha ase ukodi di sofo ba chi atam na wala nka so wo sofo ba chi ne se eguna num hwe ye kala
Kese pepra body ni bi ne kutame no. Black Beauty. Yeni ye wasika ye kwatoto ho ahwa ni cosmetic abepo. Hey krache, funche mabe wone o. Na wo de o ye be ma me kwada ye no ma ampe ho. Efiti be na watu mienu ni amenso camera mo mpe. Na watu mienu ni funche me my life no mo mpe. Wache na me bua enwumre ye koye Zoom meeting, Freedom Factors ye koye Zoom meeting. Na ye wia. Ye wia, e chode funche ma tsira mo same. Me kwate na me nyane. Na wo te wano mo na wo wadi agrada aboso. Na wo agrada he. Wo sachira wasachira ebi ma wiase mu da. Eti so fu ma me pay na nto wo se wo twa Snapchat wo Facebook. Agrada. So fu ma me bay. Ena wo hu se chese na Brown egensu. Eti wa yiwani asemanase. Na manase no he wo manase me to wone kwasia wa no da akokko so wani ebonche mu aboa biba. Sami video na da Losin TV won kokko ifiri ho enya wona me yema wa boadan manase sami video na da Losin TV won ye fra busua bi mu ye fra no media sia no sa video no na minim sa ye okrofo tatu amwa tutubotom ni ti se wo manase na minim sa ye wona na me ye video na ma kokko ifiri ho sami video na da Losin TV won manase me ma 24/7. So when you see me video na free Losin TV what am I report to YouTube no. Me acha de funche me chira wo pa am wo hunu se bibi wo wiase. Me se see me video na da Losin TV wa no. Ya fra busua be mu sa video no. Enya wo na me yema wo na me nimo wo da eye madam fu boy bia no 30 me o messenger. Our handle sa Losin TV ni wa Ghana no. Wona na me yes ade ne ma na me nim se ne manager ne wo sa kwasia tutubotom ni kromfo we changer adwuma hyehyɛ ni wura no na menim sɛ yewo any Losin TV wura no enti manase me ma 24 hours sami video no na eda Losin TV a wo ye wo kwasia expose na wodi mi dikan ema me na me tunwom efra chinifo bi o ma dwemu na wono ma oda bi o mo betie wo video wa na o ma gie die no me nwom na o mo di eba me nwom na o mo tie no mo dia ba betie o videos no so anko ye amfiri wa no ma mema nko 452 I report to YouTube no enedai manase be se sa video no ko ifiri ho enye me na me be ya advert ama o ma miska bia ni mi mo ba bia kwasia kromfo tutubotom ni adwuma hyehyɛ ni wura he manase o mo kai da bia abeme bia obebo tini Jonas dia ye frɛ no yi ho honey shoesmith abema mi refinidi ni abema bi de snap ni ko sia be bo tini Jonas dia wo se ye frɛ no Kofi Boachi osanana Boachi sa boy tuntum bi no obaba tini Jonas dia no within 3 days o sa be bo mi sumi dia no be petrend no kra de obabo me ne ma mi ngege nua adua bom sa video no mo we ya obo mi dia no wi ode ma mi ngege so ta to se ma mi ngege de Ghana pa de ontimi si wada na wi ase ase sa Kofi Boachi kwasia no na sabo ni bebo media na mi wo hode ma na manase fla mi funche won so boy bi efe no Kofi Boachi bebo udia enam so boy no pe trend sade ma mi ngege ni agrada asemi ba wo kai ma mi ngege ka praise se wa wo pesa wo trend bia no sa opportunity we na da won wa fan trend ya wo trend bia ampa so me ma mi ngege na me de ne ba ye enti se mi kura na se ma mi ngege kura me nya bibia ma no kura na se me sa bedi na tema na me ye hypocrite se menya bibia mama mi ngege na me sabe di mama ngege atema na me ye hypocrite because mama ngege na me de ne baaye mama ngege na me di na tem de ne baaye so what yase no manase ni gina wona me say wono na de me baaye wodo na ofa me say ko ne me ye aduma o fui me mama ngege na me nam ne so me de baaye because mama ngege no start so expose sika gale na me so me di bo wura me na fu ntema age ba bia yi etinka ye hwe a mama ngege na de me baaye na gin why ebe so mo handle me because na me di mama ngege natem eti na wo se me nyi obi obateretere me eti JY ene me fa ne se na koye me manager ono so manage me a echechere me social media ntentan kase so ne manase wo se wo na nka wo de me ba uni trust enti na me kai sasa Kofi boy ni bebo me dua no me wo sa na manase afra me funche na me yes some boy ni record ne kura wa ha
mo de ene mama se me be ye expose wa ha obe so camera betimi ana me de sa na audio na ba funche ai sa boy no be audio no hu na na nam so me hu no chichira adwuma to no so wote wa na ne hope etu ono Manasseh no so obe kasa bia ono nim so ho be poa mo obe so camera se ne wate se Facebook tuaka one wate o Manasseh no wate se Facebook yesi yetua so wate ase eti Manasseh no eye menini mienu nya ye mukom eti na ye ni abre e wo social media so kakra ye better free social media so ntina mene Manasseh ye ni abre ukwato se kense pe practical mu ne na ni abre no okon ukwato se mami ngaga ni abre no oteka mu okon ukwato se what seat eti ni kam no or react obi video so omo no kwadiem any social media sumuduem enti na sankofo ne ko batime de mene Manasseh mienu de kwa banani abena de eye kakra ye bedie ntia ye be gina makon na ma mi e bibi ani ye ni be abeso ya moso so what yase Manasseh di ka beto first video ya agrada ama ne hwe ya man krado betna be ye se Manasseh odie wa ba bode me kura na me wana kase me kura na me wana nketuwan abusunya ama Manasseh frame ka tenso se mana aman krado jimi ade ode be ye no krado ye beta because onim se audio no ba no onim se obenya skadi anyway nya scan aman krado so abetna wototo papa so funche chichira adwuma to boy no so wote wa na ne ho po nam se ade adwuma na me kwa chichira nto no so wase kwa ka chira ne se woko wia wo dwan e wo kwaman nam se ai minim kwaman minim ho abemenzu kwa bekwa no nim kwaman enti ye sida ye chop tokura ye twade kwada ho na samba funche oba bogwaye waba tusiye menya ba bi de me na asisi ahura fam ama se me kwa ne bekwa kwatiwa mamawu a me kwa kwatiwa mamawu na me kwa tetra adwuma nto sa ba me yi so se wo me se wa bebo me dua de me kwa ka na asem wa bebo me dua enti se me so me opportunity bi de biti na wada we free no suru be sini form nyina adwuma wa ne ho a metimi address no ama de atie na me kwa kan tira ne sai wo kwa wi a wo panche e wo kwa aman de na kwa aman street be mu no kwa chi sa wo dan no enti Manasseh se me kwa se adwuma to obi anu onyamfo yi so pa ma ne ho abepo de me nya sa adwuma se ne wo audio no wa ha wase kwasia akura 12 years me kwa kan tira boy ne se akura 12 years no okodi ni Europe no oboase school bi mo no ya che no ya de ne kwa kwato no ne ka watu awie ni HIV positive no wa kwa kan wasem na dem se ai Manasseh ebiase mo bi fa de anya ne wa ye ni ye Manasseh menya wonye eti se wodi ohia mo mabra ohia mo wabra bom kura ni me bi won ma limit ne mame bi kwa kaso obi HIV wona ade na we yade da wo so wo ya translators ama wo bien yade da so wo ya translators wo transfer ma wo bien me dia na bna eno oba no abetra no akeka bia sede ono na still na me sana na brown wo wonu adobi wonimu e ma wo Manasseh but me dia ha dia woni aman krado dia mo de ba ha dia enye se afina mu becha mecha ana mo kwawe me mpanafo o ma di me nanti kwadwo ho mo kwawe o mo de me tabrebo ama mo dia koma dudu aman krado ama mo dia koma dudu se e cheka kraka we metinsuo e chewe de mu oru etimi tinsuo enti se wo di mu nkwase asem on internet ne so e be ba blast mo so fo bench dia se mo di mu di me kwa ne ho dia me papa be mpanta kwa mbe hurisi man kwa meka se hey papa be mpa maniska eno tina me expose Manasseh wie ye no me choke one side no nya se misuro so what ase me papa be mpanta kwa nka matimi agina mu asa de ma me ngaga gina mu gu sika gale nka matimi agina mu afunche na kama kire mu se mi funche oba pa ya santo amisia ne meta anso nka me be je ba kwenke beka se hey papa be mpa bone pa ntina me choke ye but yet me be ma sofo bench dia wa wodi wasem be kworo so dia minu mienu ye bewu ene o ma mi sika ni minim ne da mi hia ne da onkasa me ho ofo so da but odode ye wa komam se wa be ba di sofo bench hu agro no funche ye be di ye ho afu ofie ye be di ye ho afu ntumfuri e wa internet ne so entiatiefo oba pa de bloskoto wa ni ntawe be kwaje wo bra abua mbe gina so be di watam wasu na aka wasam
Wodi wa besima wo ya bia wo suntement funche wodi matami sani ya debe ma wo funche. Obaba. Sani ya de Blasco to be kan. Osi funche. Enti wodi Daniela ya chine wa suntemu dindindin anti funche wodi matami funche. Obaba pedjuma pabiye. Na kwa me mark ya wodi wanim kan de unya fuas. Ewo ho me ya me kwa ye kura ye yi mafiri wo. Enti ma me funche. Jawa besima ya wodi abia wasuntemu ina pedwuma biye. Etiaman krado. Obetra me pimpim makutia so oba fin ba tantan biye di mi bewudam. Na wanyu oba bogo yese biye dida. He. Wanyu oba bogo yese biye dida. Krado. Iye nkedu so na kan wase Jackie we. Kwatia we wana biye dida. Be ma se wana bi kwatia dida. Aman krado me ka biya kyerɛw oba bogo ya tesame etwani musu mu adu etwani so tiapa test wam wadi bi da odi be timi wa na be trust be pepe kutia na odi emomidin dialect na nkan kwase asem nkyerɛ me na me respond na de be bobomidin be pempem nkwase kutia na se me metese na bana wona mudi nanim aye bonsua na wono he me ka kyerɛ me si obi wife obi responsibility wife no oyobi s semuni mu a na Ghana ma ya ba hwan was on de kunu ya woni fra wo ya na ni kunu says wo man kado ma wadi wo mu a wo ma wale enu wasem ne ye ka no wa ha enka mu nyina mu wo mu s wo ma na sa baba wa bia wono fuse na bi tisame ya black beauty bi tisame ono betena ho na nsese ukodi no utimi be responde bra bi dia ba ya tuntum bi besi wo ya wo trasa manases wodi wo so na di no utimi be ka ho asem na bana na munya wodi nanim aya fom chese woni mkasa funche ha dia wodi ba dia credit ne dia meje obwa me manase me ni manase to ko obi enim se me bo no me punchline so am de manase ne na no wodi wo man credit kura kwatena so ka kan se ama ayi ntokwa ne mawini because the way boy no anu se bi tea free ne dia mawini etinka me koso agina man ko bia be kase papa be mpa bo me ba papa no so ye ni wonyamfo oyo ni wonyamfo me mpese se bi mprediasa ebe na me eche de funche ya mete ye so emu be kwa kwanya papa ne kase fin edo tina me talk ye no na nya se papa be mpa ntokwa ka metimi magina mu nkoma papa no na bogele we ya mkofa na be ye we ni papa we bogele we ye kanipa onu ni friend ya onu ni tirimu aden poison sene na sene si ye de agu kafe mu aye de sop ye de poison entati ya ne nkanaman ma mo penipa abe kono ntokwa ama na bogelia mo we de ode ye wa hene ba mo we de ode ye wa hene ba ena mo kofa bogelia we hu asema ba be di bench atem so fu bench kam se be ban kam de me chapafo no na me de be ban kam headdress ka de me de be ba ya mo kam de me twakutunu na me de be ba me ka janan ka dress kuran ye di naked na nke de be ba enti atiafo makra mo obapa ya santoa mitosu mienu meni madi nkra awurade ya nwumre awurade ya dum anwumre ye besiam ewo ye nia yankasa ye nua be ma free month so anu de ye kasa fix the country anu ho asam ena ye ka ena ye se afia so asene ganso abedidi yatam afia soa ya ba ya achada funche de munim se meseka atwa ne mu na achachire wo ya de anya ameka wo ya de anya ameka ya ba ya na se me betra ha be defend wo anhwe ya me de funche enya tefa so a wo begimi yedi soa se tefa so wo begina be talk about vienya ye face the country no wo de wani be sie so a soa wo begimi yedi enya wo begi yedi kurasem wo begimi yedi me kire o se adwuma na ye no ye wo ma wo me ne ye wo mema enu tina me se ye fra me ya santoa okukudufo ne adiwa osantene badua na ni babna boadiwa me kire wa mwa wonu de wi ase ko wari ase enti ya ba ya enu de ko aso afia soa be te wo ne bidia menim sami etwa de funche de wo me responde but bi won konfo bi abeba ba responde wo mo message enu na me de be fa so a me de be ba be di uduma mimi tumira an ma kire sie etu abapa ya santoa metosu mienu asanteman aya na konfo bebere frame after me show yi omuso funche by this time wo ba life aya na yehu mesramo kokromotia na da ho no sa aya say ya munyama ni nya say kokromotia na da me page ho no mo like
na mo share me videos mo de me to me trimu adwan ne semana ba e no ko YouTube me atwa funche na mo do me wo ma me fans fo me se Facebook na metena me nko YouTube because mo nya YouTube ho sika eti mo mama dia se me kwakromoti na da me page ne so no mo de mo sa beti so ama na de nwe mo nkireke me kwakromoti ne sa de abere bia meba bia ne mo benya subscribe you know adoma no ebeba mo ho ebeba mo timeline mo mama hu ne so ba pa ya asantoa majemagwa eti awurade ya adoma ye kotoja ewo free man show so eti misre achichi ni benchayefo wo bibiala udo eche de funche na u follow me nwumade ni me moden bo a me bo editia di bo ayefo creative factor fo wo mo bo mo sre mu anoma creative fishing fo sole ama sole tia wo mo wie ye bire mu no se u fo aso nko ade mo mama de asa nwumre mo beji mo igwa na mo hwe me e wo fix the country Zoom meeting etemeni mo de nkra awurade ya doma after no besa de wo ma po anu oden abere matiefo wuhia me a obapa ya santoa metoso mienu funche de one in town umpo he wuchiri mi o se wudo mi o se ota mi o emere no so na medi magwa nko ade funche wo beba hey wo se wo ma wa ananu ami bedi papa hwemfo me yatem na meme yi frɛ na funche na se de wo de meme anim ayefo he kamenya modan mesemo wo a mo hwɛ mo ba eno na eye ada ye di Father's Day me de bre mo eno mo se mo adwane mo hwɛ mo ba mo kwati anu amaman mo wo a mo hwɛ mo ma eno ho asɛm na me be kan ye eti mo a mo se to so ditwe etutwa pim a mo nso mo ntimi hwɛ ba no eno na saa de no me be ka kira mo se mo dia na mo bia ya mo nhwa mo ba mo se mo ye responsible gas ye ne ya bodam ye timi ya den timi ba fom na ya bi ye twam se mo media adentina mo bigum na kola ne ba na mo twetwe mo ho afi na ye s bia ye ne wo mo jai dada na mo duo mo bewuda mu man kra do lie ni bi entia no na Father's Day no me de bra mo man sha da se me bedi me fans fo atem When say me domo na mo so mo do me. Wari ase oba to mi resie oba bogoye. Enti mi di mo besia makra mo. Mo follow freedom fighters crew ni nyina. Ati akon of fire free man. Mama BA of Atabri. Sugar drop. Say fire from above. Eche de funti oba pa ya santua metoso mienu. Mama ya nimu nwa se me se me follow wa mo entam na na ma follow wa mo because mo nim sanko fu ya mabubo mo di nanwuma pa wa mo ye boa santeman mo ni tua se mere tia yi mo ena mo tia be se dua sanso wo hina wo mo tia paka mo ya fra no fire from above ya tigo ntintanka se yeso se na na do dan kwa kofu ado wona mpanifo ni mu ministers fix the country ana mo so mo be gina wa se yam fix yesu ban etia no ho enenna nwumere me to me nsafra mo se mo nyina mo nko free man show so no oba pa ya santo am tim akotene se de me wo bibia mo amu hu ane mani ade no ntimi di mi kopie ho me kwa kopie ho ne mo gidigidi ntim akra mo oba to me resie oba bogoye o chere mbo me ba me di brezi ankwa na beba male ne ma dua de no ho kakra kire mo se de mo pe no ni ya daga ya no ni yewe ye go fia ni ye ko pochiri ya yere. I love you all. Kiss kiss. Mwah. 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 Funjere baby. Mama onyon ba ko na be nko. Funjere wa de down. Me dia me wo yimi free bibia mu anya ye o. Oba pa ya asanto ade. Mbadi ka kire mo. Me mama onyon ba ko ni yankwa. Atiafo amapon anyumo asina mo anteme nka bie mu a eno ano no me peda de lumba nwum bi di amamo me do mo ka sire
The Odoya Mina you be a who is that? You're going to say, look at my tits. I don't know, man, can I do one tears, you know? Lava, I also be better, my wall, so. Have me fans of what I must say. Send your foot to me, tear the other pennies. Woman made no so my house, a man drive foot to me, I didn't Big ass to Asante My TV. Big ass to Aya and Tim Time. You go bravo woman, dear. What you make for that? Nigga made off for a minute, dear. What's it? That's what's record. Woman, I can hear some babies. I'm going to say. About Boga, Kai. No, so I'm on it. Now then, I'm a young conyo. Now me was surviving. Now see any now can't hear me. I got me off was her. When you need to do it, she's a Russell. Our parents are trying to put her baby. And now they am going to say, Menana, umpo. You will be there, be obvious here. Oh my God! Get out here to prove why. That's me kwadai. Na me shemi bo mo mpe. Na mo ba pempem me nkwasi akutia na masan ba yimiti me mo a. Baba na viava. Amankrado. Go hu yo me wo funche me do di agura me tawa gusa do. Na yavi. Funche dia me fanse ya me na ya na yo bi ya. Funche avana ve. Mavana ve. Eu só me beija mal ao beijão. Minha mo bi meso. Ade. When me ba ya kwasia wiye ni. Me da do lumba dem ye da lumba family. Enti ye ni entie. Minya ayi nyumi ya nka me bo maamo. Ye baba kwa kubofo anyumi. Ya mo sania ya safia no a. Hey lumbe. Ana mo si de na boy. Look at my tits. Thank you very much. Hey, ena manase pafia no. Manu ena manase pafia no kai. Aboa ya ne epatundra adam no ba pa manu wo ya fe. Uni chance ni. Funte. Zangana fana gazi funte. Mensaido. Mensaido. Vampire Santuana, Musiada. More about Paya Santua is life in talent. More about Paya Santua life in talent. Facebook Live. Move follow me now, share me videos. Mesada menya TV station bi akwatena so de metu mani. Mo dia mo mampaye. Na brebre no bi ko bia wireless bi be fa no kwatena wa. Ani adum TV kura ye nwe.
Mezaven kwa kwane ne ratsifo menena dana baka minyanu obewa kwa saba metia mutunu mene muame zara rade obapa ya santuana mama gen kai message ni bi dia manoba fomo no mo fanta me you're going to say yes sister ya wa basu that him and my pafie ana me frel kra I think say went me and family call who Evelyn no poku bia wa o timeline mu a eye me awai eye tede funche na me frel abisa wasem so I think say I don't know and to my pafie aba open to my papa to uhumi ametimi a link to my papa fie adenama the blood quarter one in town wa pangege otimi agusika gale na nkofo bi say na national security o samo guide wo mo yeah what is say say hello you what is say abusia anya odana yen ko ne say si auto no sa hey na ada meba betwe ke ama mu de mamu nsuro sikimpa ahoya the man I have here no way ameni ada kan tanse adisada kamu abusia abapa ya santuana mo hwanu yo live in Scarlet on Facebook po asa obuari asie Abraham Moshe baby awo bia bigas beskat na na prampa ba manu anamfo I love you so much Matken mimi wa memo how bwa no bagawa ya no fears me wa mama the Matken wa hina na dwabo dem hina na dwa tetia pansa hey atida zara zani vasa ni go anani me be aradi yakomapa ani tiye ani be yakoyo bomba ne metina zoteya mpantadia takrama di miwa funche manase menu na badi anasa meni amankradu ne bedie meni hifo na nie wana enzira Samfu beche eto na funche me sube uwa ma odi obadimi bia no wobadini wo se kodopa Samfu beche me sube uwa ma o Samfu beche ana bigas wosikra na kume wani mi ankasa mi ni abe ma mi kuruma ade nyina batata Batata one in town. Batata. I love you. Where me say no makas na kwa disco. Empty freedom factors no. Erade ya de ma anwumre ya baba. Anyum wesi a ya pon. Baba ya santuana. Kai. Atiafo mama ya nani ebeye bia. Atima ba wontana se ya famro sanya nsio. Matemi nkanei mo family ni mo wa huru siesa. Fucha makramo. Matumi wasi wa me yama famu dia bia sadia ni mugwasia bia ma. It is a man tima sena man for ne me ya ne so dia anya na makramo. Mama ya nani e baby amadofui. Funcha da for mo.
Mami ngege dia was more fire. Hey, the Brosco to why? I love you. That's my big sister. Yeni abema apia. Ose funte, I love you.